हेलो स्टूडेंट्स अपना एकेडमी को आपण मानक आउ थे स्वागत। आज आमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहिबो नेचर ऑफ स्टेट एक्टिविटी। राष्ट्र कौन, राष्ट्र उपादान कौन, ए सब विषय आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। आज आम देखा नेचर ऑफ स्टेट एक्टिविटी। आर अर्थ हूँ केतटा फंडामेंटल क्वेश्चन अच्छी। क्वेश्चन जेमिति कि स्टेट कौन करबा कथा, स्टेट आम जीवन रे अधिक हस्तक्षेप करबा कथा बा न करबा कथा। एटी जेमति लिखाई कि व्हाट द स्टेट इज सपोज टू डू, शुड द स्टेट बी लार्ज दैट इज इंटरवीन अ लॉट इन आवर लाइफ और वी वेरी लिमिटेड। आ भी क्वेश्चन अच्छी कि स्टेट एमिति कौन करिबो बा स्टेट एमिति कौन न करिबो जहा द्वारा व्यक्ति विशेष मानकर स्वाधीनता और खुशी को आमे अधिका करि पारिबा। तो यही सब जो क्वेश्चन अच्छी कि स्टेट कौन करिबो, केते काम करिबो, आम लाइफ रे से इंटरफेयर केते करिबो, केते करिबो नाही, आमे केमिति लोकों को खुशी रे रखि पारिबा, लोकों को स्वाधीनता केमिति देई पारिबा, स्टेट एमिति कौन करिबो जहा द्वारा आम स्वाधीनता बढ़ी पारिबो। ए सब विषय ए सब जतले क्वेश्चन आसे सेते कौन हुए ना, जो सब फिलोसोफर्स अछंती, स्कॉलर्स अछंती, तांको व्यूज गुड़ाका डिफरेंट रहे। डिफरेंट व्यूज को लेकरी डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्टैंड या फिर डिफरेंट आइडियोलॉजी अच्छी जोटा आमको बुझाए कि स्टेट रो काम कौन हबा कथा आ स्टेट आम लाइफ रे केते इंटरफेयर करबा कथा या फिर न करबा कथा। सेमिति एक प्रथम पॉइंट आम जोटा देखिबा सेटा होची इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म कौन अच्छी ना कि इट इज बेस्ड ऑन लिबरल आइडियोलॉजी एंड इट सीज स्टेट एज एन नेसेसरी इविल। ये मु खाली पॉइंट कह दूसरी आम डिटेल बुझा। दे बिलीव इन मिनिमल फंक्शन ऑफ स्टेट दैट इज सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड फ्रॉड, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब। तो कौन अच्छे व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद कौन सब कहे खाली एमती देखीदेबा। उदारवादी धारणा मूलनीति, तापरे पूंजीवाद उदय सहित व्यक्तिवाद आसी थिला। खाली मैं पॉइंट एबे देखि नबा, तापरे पॉइंट सब आसी जाउ थरे, तापरे हम डिस्कशन करिबा। सॉरी। तो व्यक्तिवादी धारणा अच्छी जो राज्यर ताको बुझिबा आगु प्रथमे आमे कौन बुझिबा, प्रथमे आमे बुझिबा उदारवाद कौन। ये जो उदारवाद धारणा मूलनीति अच्छी आर ऊपर ही बेस करे किए व्यक्तिवादी धारणा राष्ट्रर। उदारवाद कौन कहे ना कि उदारवाद प्रथम तो आमको बुझापी पड़ो जमती पूंजीवाद उदय है ता सहित कौन है उदारवादी धारणा आसीथिला। उदारवादी कौन कहे, उदारवादी कहे कि व्यक्ति होउचंती समाज रे सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण। आ व्यक्ति मानकर कौन भाविबार क्षमता अच्छी, तांकर रीजनिंग अच्छी, आमे समस्ते भाभी पारिबा, आमे समस्ते आम मानक पई डिसीजंस नहीं पारिबा, आम निष्पत्ति आमे निजे नहीं पारिबा। आ से माने कुहंती उदारवादी धारणा कहे कि व्यक्ति और समाज सेतबळे उन्नति हो पारिबो, सेतबळे आगु को बढ़ी पारिबो जेतबळे तांकु आमे संपूर्ण स्वाधीनता दबा। राष्ट्र व्यक्ति मानक जीवन रे बेसी इंटरफेयर करिबो नाही, बेसी हस्तक्षेप करिबो नाही। व्यक्ति विशेष मानकु आमे बहुत स्वाधीनता दबा, अधिक स्वाधीनता दबा। स्वाधीनता को क्षेत्र रे दबा, आमर पर्सनल लाइफ रे स्वाधीनता रहिबो, तापरे आमर अर्थनैतिक जहाँ भी आमे कार्यकलाप करिबा से भी स्वाधीनता रहिबो, तापरे आमर पॉलिटिकल लाइफ रे माने राजनैतिक जीवन रे आमर मध्य स्वाधीनता रहिबो, आमर कल्चरल लाइफ रे स्वाधीनता रहिबो। माने आमर जीवन रे जहाँ जहाँ भी फैक्टर्स सेक्टर्स अच्छी से आमको कौन कंप्लीट लिबर्टी मिलिबो। व्यक्तिवाद बा उदारवाद एया ही कहे कि व्यक्ति होउची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, समाज गुरुत्वपूर्ण नुह और राष्ट्र गुरुत्वपूर्ण नुह। व्यक्ति माने होउचंती सबुठारु गुरुत्वपूर्ण और राज्य सेतिपाई व्यक्ति मानक जीवन रे बेसी हस्तक्षेप करिबो नाही, कारण राज्य जदि हस्तक्षेप कला ताहाले व्यक्ति विशेष मानकु स्वाधीनता मिली पारिबो नाही, तांकर उन्नति हेई पारिबो नाही। स्टेट जेते लिमिटेड रहिबो, जेते कम काम करिबो समाज रे, लोक माननकु जेते अधिक स्वाधीनता दबो, समाज और व्यक्ति विशेष मानकर सेमिति उन्नति हबो।
तो ये जमी लिखाई कि 1800 शताब्दी रे ये आरंभ होता आउ 1900 शताब्दी आसु आसु आर विकास होता ठीक अच्छे तो बैकग्राउंड रे अच्छी कि कोर प्रिंसिपल ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दिस इंडिविजुअल व्यू ऑफ स्टेट इज बीन गिवन that says that कि individual are the most important factor or element of any society. Humans are rational. Humans could take decision for themselves. They could think, they could plan, they could execute, and there is no need of state intervention in any sector of human life, be it economy, be it polity, or be it our personal life. And we are capable enough to take our decision and take care of ourselves, and this notion of giving individual complete liberty is beneficial for both the individual as well as the society. And what they do, liberals attacks absolute government, they suppose constitutional government, and they opted for laissez-faire capitalism. That means a type of economy where there is complete independence for individuals. Okay, तो आमे बुझीगले कि उदारवादी धारणा कौन उदारवादी कौन स्टेट रो रोल कम रहिबो स्टेट रो हस्तक्षेप कम रहिबो और व्यक्ति विशेष मानकु अधिक स्वाधीनता मिलिबो. नेक्स्ट आमे देखि नबा कि व्हाट are the functions of state under individualism. Functions of state रे से माने कोन कहउचंती से माने कहउचंती state कौन करिबो state need to take a limited role. They says कि state is an necessary evil. That means state is evil as well as necessary for society, and that's why we need to assign very limited role to state. What kind of roles they are talking about? Protection from violence and fraud, ensuring external and internal security, enforcement of contract and property rights, and the state should not take any or should not play any role in welfare, industry, trade, education, art, science, sports, etc. Okay, now what policy of laissez-faire says? Laissez-faire says it is a French term that means living alone. That means कि the state need to leave alone all these citizens. The state should not interfere in economic activities, market, industries, production activity should be completely free from any state control. Okay, and right to property need to be ensured to the individual, private property need to be protected and ensured by the state. And here the point I was discussing just right before, कि state is a necessary evil. Necessary because it establishes order, security in society as well as enforces contract. Evil because it imposes a regulation and restrict freedom. See, when state tried to take up welfare activities or when tried to interfere in economy, maybe by controlling an industry, maybe by controlling some sort of trade activities or doing any sort of such work, what they do, they make policies, rules, regulation. And this individualism ideology, it believes that when state do all these work, they necessarily restrict human freedoms. So they favors a minimal role or what they call night watchman state. That means the state need to act as a night watchman who just provides protection to the people and not interfere in their life. So key thinkers of individualism are Adam Smith. He talks about free market and complete competition in market, and John Stuart Mill, who talks about liberty and self-regarding action. This self-regarding action we are going to discuss later. And Herbert Spencer, who talks about survival of the fittest and minimal state. Here he talks about key society kind of put forth a lot of test on human, and only able human will able to overcome all these tests and survive. So the state should not help anybody. For example, if a person
is poor. If a person maybe हाँ poor का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो if a person is poor, so here Herbert Spencer will say कि no, let him compete with others and be rich, and there is no need of state intervention to help that people who is poor. ठीक अच्छे. तो अब हम ओडिया रे देखि नबा कि व्यक्तिवादी मानक अनुजाई राज्यर कार्य कौन हेबा कथा. हिंसा और ठकी ठारी लोकों को सुरक्षा दब, बाह्य और आभ्यंतरण सुरक्षा दब, पुलिस मान को नियुक्ति दब. पुलिस माने कौन करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी रखिए, चोरी चकारी है, मर्डर है, किसी भी है तो से जिनस को से सुरक्षा देवे, आभ्यंतरण सुरक्षा देवे. कौन फॉरेन कंट्री आसिक आमको अटैक जमी न करूँ से विषय देखिए. चुक्ति और संपत्ति अधिकार पालन करेंगे. चुक्ति जदि कौन भी चुक्ति जदि कॉन्ट्रैक्ट्स गुड़िक सेटा ठीक से लोक पालन करुँच कि ना सेटा को देखिए. तापर कल्याण जमती कि कल्याण मान वेलफेयर पॉलिसीज जहाँ भी थाए, शिल्प वाणिज्य शिक्षा कला विज्ञान क्रीड़ा यही सबू स्तर में राज्य कौन भूमिका निभाइब ना. एटी से मैंने कौन कहते राज्य को बहुत लिमिटेड रोल दौरान. लिमिटेड रोल कहीं प्रोटेक्शन दबार खाली लोक काम कर, बाकी जिते सारा कम रहा लोकंर इकोनॉमी रे ही गला माने वाणिज्य शिल्प ये सब जिनस राज्यर भूमिका को सेमाने स्वीकार करती ना. नेक्स्ट कौन होची एटी जो लाइसेंस फेरेटा वर्ड अच्छी यहाँ उपरे ही व्यक्तिवादी धारणाटा बेस करे. तार अर्थ होची एकाकी छाड़ी दियो. आ अर्थ कौन कि आर्थिक कार्यकलाप राज्य हस्तक्षेप करिबो नाही. शिल्प हो गला, बजार हो गला, एटा सब राज्य नियंत्रण मुक्त रहिबो. राज्य कौन करिबो, शिल्प को नियंत्रण करिबा पई, बजार को नियंत्रण करिबा पई, हमर ओवरऑल आर्थिक कार्यकलाप को नियंत्रण करिबा पई कौनसी नीति नियम बेसी बनैब नाही. अल्प अल्प नीति नियम खाली जी प्रोटेक्शन देवाई, सुरक्षा देवाई जी नीति नियम दरकार अच्छी सेतिकी ही बनैब. अर्थनैतिक कार्यकलाप को नियंत्रण करने नीति नियम बेसी बनैब नाही. यही जिनस कहते आने संपत्ति अधिकार विषय में कहती मैंने कहती कि जो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिर अधिकार स्वाधीनतार गोटे अनिवार्य अंश. नेक्स्ट अच्छी कि राज्य एक आवश्यक अपशक्ति. आवश्यक अपशक्ति आवश्यक कहीं राज्य राज्य आमको श्रृंखला दब, सुरक्षा स्थापन कर, लोक चुक्ति पालन करब. अपशक्ति कहीं राज्य जितेबाला गोटे समाज को गवर्न माने गोटे समाज चलैवाई सरकार चलैवाई जितेबाला नीति नियम बनाती, आर्थिक क्षेत्र में नीति नियम बनैबे, तापर राजनीतिक क्षेत्र में नीति नियम बनैबे. इनफैक्ट आमर व्यक्तिगत जीवन को मध्य रेगुलेट करने नीति नियम लागू करेंगे से कौन हुए ना व्यक्तिवादी कहती जितेबाला राष्ट्र एमती नीति नियम सब तैयारी कर स्वाधीनता को सीमित करे. से कौन राष्ट्र से मैंने कहते गोटे नाइट वॉचमैन भाया काम करू, खाली आमको सी सुरक्षा प्रदान करू, अन्य सब जिनस लोक मैंने निजे निजे करने राष्ट्र करार किसी दरकार नहीं. नेक्स्ट कौन अच्छी मुख्य चिंतक ये अच्छा एडम स्मिथ, जॉन स्टुआर्ट मिल एंड हर्बर्ट स्पेंसर. यहाँ होती मुख्य चिंतक व्यक्तिवादी चिंताधारार. नेक्स्ट आसूची कि जस्टिफिकेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म. सो बेसिकली जस्टिफिकेशन एंड क्रिटिसिज्म ये आसीज कि जो व्यक्तिवादी धारणा अच्छी आम देखिले कि कहते कि राज्यर राष्ट्रर काम लिमिटेड रहिबो, कम रहिबो, व्यक्ति विशेष को बेसी स्वाधीनता मिलू, अर्थनैतिक कार्यकलाप हो, राजनीतिक जीवन रे हो अधिक तांको स्वाधीनता मिलू, राष्ट्रर काम कौन तांको खाली सुरक्षा प्रदान करने हो. एमने सब जो एक सब कथा जो कहते व्यक्तिवादी माने ताकू से माने जस्टिफाई देइचंती, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स देइचंती कि हाँ आमको लगुच कि अरे यही कारण जो आम भावुचु कि एमती रहिबा कथा राष्ट्रर कार्यकलाप. तो फर्स्ट जस्टिफिकेशन इज गिवन ऑन एथिकल ग्राउंड. सो दे बिलीव कि अ लॉट ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस हार्म्स personality and character development of human being. So what they believe कि if state will interfere a lot in our life, so we will lose our initiative and ability to create something new or think something new or
our overall creativity. So it's kind of suppresses our individuality and personal character. In the same line, Jeremy Bentham believes कि individual are best judges of what is what is right and what is wrong for them, and there is no need to no kind of imposing something from outside on individual. In the same line, J.S. Mills also believes that liberty of thought and expression are crucial for human dignity as well as overall development of society. So here on ethical ground, they are kind of saying that state should be limited because it is harming or it is limiting individual uniqueness. Next justification is given on economic ground. So here what they are saying, to run a economy, to manage an economy, state many a time makes a lot of rules and regulation, and here they are saying ki this making of lot of rules and regulation to regulate economy kind of harms the economy itself, because they believe ki market is self regulatory. That means ki the price in market, the maybe the demand, supply, all these forces, they are going to run the market automatically without any external interference. So here basically they are saying ki market is self regulatory. First point. Next point, they say ki when producers have free or complete independence and the buyers have complete independence, in that situation what happens ki competition happens among producer. Producers compete with each other, and in this flow of competition, more and more and also more qualitative product are produced by all these people. So kind of the customers also benefits, because now due to competition among producer, they have more option, more qualitative option. So what happens in this, everybody is producing more, everybody is trying to capture the customer is having a lot of option. So what happens in this in this flow is what economy develops. So here they are believing free market leads to competition, and competition leads to economic prosperity. And basically, to summarize, they believe ki economically society will flourish if there will be complete independence. Next point, ଯୁକ୍ତି ଏଇଟା ଅଛି କି କୋଉ ଯୁକ୍ତି ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା କଥା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲିମିଟ୍ ରହିବା କଥା ଲୋ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୈତିକ ଆଧାରରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ନୀତି ନିୟମ ବନେଇବ, ଅଧିକ ନୀତି ନିୟମ ସମାଜକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ହଉ ୟା ଫିର୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ନୀତି ନିୟମ ବନେଇବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା କି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ୟା ଫିର୍ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏତେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏତେ ଅଧିକା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ବନେଇଥିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକୋନୋମିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ରାଜନୀତିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ନୀତି ନିୟମ ଥିବ କି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କରିବାର କ୍ଷମତା ହରେଇ ବସିବେ। ଆଉ ଜର୍ମି ବେନ୍ଥମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଠିକ୍ ଭୁଲର ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କହିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କହିବ କ'ଣ ସଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଭୁଲର ଧାରଣାଟା ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ରାଜ୍ୟର ଠିକ୍ ଭୁଲର ଧାରଣା, ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଜର୍ମି ବେନ୍ଥମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଏଇଟା ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲାଷ୍ଟରେ
ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆର୍ଥିକ ଆଧାରରେ। ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କି ମୁକ୍ତ ବଜାର କ'ଣ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଭାବ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଯଦି 10ଟା ଅଛନ୍ତି, 2ଟା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେହେତୁ ବଜାର ମୁକ୍ତ ଅଛି ତ କିଏ ବି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ହେଇପାରେ। ବଜାରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ବେଶୀ ନୀତି ନିୟମ ବନେଇବ ନାହିଁ ତ ଯିଏ ବି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ କି ଆମେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଦେବା, ତାହେଲେ ଯେ ଲୋକ ଆମ ଜିନିଷ କିଣିବେ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅପସନ୍ସ ରହିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଅପସନ୍ସ ମିଳିପାରିଲା, ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲା, ତ ଏଇ ଫ୍ଲୋରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଏମାନେ କି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଆ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା କି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବଜାରକୁ କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ବଜାରକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଜାର ନିଜେ ନିଜେ ତା କାମ କରେ। ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ, ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ରିଲେସନ୍ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ୟା ଫିର୍ ବଜାରକୁ ଚଲେଇବ, କାହାକୁ ନୀତି ନିୟମ ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ବେଶୀ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଥିବ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ biological ground re. So what they are saying ki first will take on the view given by Herbert Spencer, that is survival of the fittest, and based on Darwin's theory of evolution. So what they are believing, basically they are saying ki society is an arena of struggle. Every other species, be it animal, be it human, they are supposed to struggle, they are supposed to fight with other, not in physical sense obviously, or in if needed physical sense also, they need to compete with other to survive in society. And these people believe ki whoever manages to survive in the society, they deserve to live, and whoever could not survive in the society, could not compete with the people, they don't deserve to live and they should not be helped. So here if I take an example, ki if there is educational institutions and nobody is stopping anybody through any law to not let them study. So in this situation what they will say ki if there is no restriction on anybody to educate themselves, as well as there is educational institution, then also if you could not avail education, then it's your fault, you could not avail education, and no state or nobody should help all those kinds of people. So this is what they are saying, and they says ki inequality, poverty, this is natural, this is inevitable, and they says ki helping poor people or helping people who could not help themselves or needs help, it goes against the rule of nature, it disturbs the natural flow of society. This is what they believe. Next
कि on practical grounds they says कि state interference often links to inefficiency and corruption. They believe कि as state officials are corrupted and not efficient enough, so the state should not interfere, because once a state interfere, it is going to kind of inject corruption into our personal life, our political life, and our economic and other sectors of life. And they believe कि private enterprises are more efficient and dynamic and profit oriented. Here they are saying कि private companies, if you take an example of educational sector, then private educational institutions, they are more efficient. Here people will believe कि these private institutions are more efficient. That's why the state should be limited and private enterprises should be given more opportunity. And they says कि government departments are often marked by delays and waste. We all know the concept of red tapeism that symbolizes कि how government department runs very slowly. So this is what they are saying also here, कि since government of departments are marked by delays and waste and not private enterprises which is more fast and efficient, that's why the government of departments should be limited and private enterprises should be given more independence. Next point here, before going to the criticism, प्रथम आम ओडिया देखि नबा कि प्रथम युक्ति होछि कि जीव विज्ञान आधार रे युक्ति. एथिरे हर्बर्ट स्पेंसर कोन कहउचंदी कि योग्य तमर टिकेइबा आउ डार्विन को विकास नियम उपरे आधारित होउछि एई युक्तिटा. एई युक्ति कोन कहे? एई युक्ति कहे समाज होउछि एक संघर्षर मंच. समाज रे जे भी माने जो भी स्पीसीज अछंती, जो भी जातिर अछंती जीवजंतु, सेटा जीवजंतु हुअंतु बा मनीष हुअंतु, तांकर काम कौन? सी संघर्ष करिवे, से निज जीवन बंचेबा पाई तांकु जहाँ भी दरकार, जदि आमे माने मॉडर्न कंटेम्परेरी टाइम रे देखिबा, शिक्षा, स्वास्थ्य, एई भली तुमको जहाँ भी सुविधा दरकार, तमे सेटा निजे संघर्ष करिकी निज पाई माने निज पाई आनिबो. जदि तुमको शिक्षा दरकार ताहले तुम निजे संघर्ष करिकरी निजको शिक्षा दब. आ से माने कोन कहंती ना कि जो लोक माने संघर्ष करि पारु नाहांती, जो लोक माने निज पाई निजे भल जिनस किछि करि पारु नाहांती, तांको आमे सहाय्य करिबा नाही. जेमिति कि जदि शिक्षा अनुष्ठान अछि आउ से शिक्षा अनुष्ठान को लोक मान को जीवा पई केही अटकौ नाहांती, ताहाले भी जदि तुम से शिक्षा अनुष्ठान जाई पारो ना हो, ताहाले सेटा तम भूल आ तुमको केही सहाय्य करिवे नाही. काहे के माने सेमंती कहंते? से माने कहंती कि प्रकृति ही एमिति. प्रकृति कौन? प्रकृति कहिछि, से माने कहउचंती कि जे योग्य से ही टिकी रहिबो, माने जे योग्य से ही समाज रे रही पारिबो, जे अयोग्य ताकू आमे सहाय्य करिबा नाही. आउ जदि आमे सहाय्य करूचो ताहाले एटा प्रकृति विरोधी काम, आउ प्रकृति विरोधी काम करि पारिबा नाही. तो एठिरे कोन अछि, जो लोक मानक भितर असमानता रहिबो, असमानता बेले इनकम बेसिस रे ही गला, कोनोसी माने क्षेत्र रे भी जो असमानता रहिबो, दारिद्र्य रहिबो, अभाव अवटन रहिबो, से माने कोन कहउचंती एटा सब स्वाभाविक, एटा सब अनिवार्य, एटा सब प्राकृतिक. आ जो जिनस प्राकृतिक आमे ताकू ना ठीक करिबा पई चेष्टा करिबा ना ता मध्यरे किछि हस्तक्षेप करिबा. नेक्स्ट युक्ति होछि व्यवहारिक आधार. व्यवहारिक आधार रे समाने कहउचंती कि राज्य कोन ना, राज्य जो सबू अछंती माने राज्य इन जनरल, से माने जतबे हस्तक्षेप करिवे, से माने कोन करिवे ना खाली दुर्नीति नै करे आसीबे आ अक्षमता नै कि आसीबे. से माने कहउचंती कि आमर जहाँ भी सरकारी अनुष्ठान गुड़िक अछंती, सेठरे सबूट खाली दुर्नीति देखिबा पाई मिलुची, आउ सेठरे सबू अक्षम लोक माने भरिकी रहिचंती, सेठी किछि भल काम हुए नाही. आउ जेतेबेले आमे बेसरकारी प्रतिष्ठान को देखिबा, से माने अधिक कार्यक्रम, से माने सक्रिय, से माने लाभ केंद्रिक. काहेकि ना कि जेहेतु बेसरकारी अनुष्ठान मान को लाभ दरकार थाए, सेति पई से माने अधिक काम करिबारे माने इच्छुक थांती. लोक मानक कथा जदि तांको कस्टमर अछंती, गोटे प्राइवेट कंपनी अछि, बेसरकारी अनुष्ठान अछि, तांकर जे भी कस्टमर थिबे तांको कथा केमिति बुझा जिवो, तांकर जहाँ भी दरकार अछि तांको केमिति जल्दी से जल्दी भल से भाव में मिल जिवो, सेई जिनस प्रति से माने बेसी माने सजोग थांती.
ଆଉ ଯେହେତୁ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସୀମିତ ରଖିବା ଆଉ ବେସରକାରୀ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା କି ଯଦି ଏଇ ଯୁକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ଯିବା ତ ସେମାନେ କହିବେ କି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସେଠି ବହୁତ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଇଟା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ସକ୍ରିୟ, ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବଜାଯାଉଛି, ଛୁଆଙ୍କ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଶୟ ଦେବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ବି ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କ'ଣ କି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଥାଏ, ସମୟର ବହୁତ ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସରକାରୀ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ କି ରେଡ୍ ଟେପିଜମ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, କି ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ରେ ନାଲି ସୂତା ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଆଉ କେବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମାନେ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରେ କି କେଉଁ ବି କାଗଜପତ୍ର କାମ ହେଉ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଦିନ ମାସ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା କଥା। ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ସରକାରଙ୍କ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ବା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ସମାଲୋଚନା। ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ବି ଦେଖିନା, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିନେବା। ତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ସମାଲୋଚନା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, କି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ କି 18-19 ସେଞ୍ଚୁରୀରେ 1800 ବା 1900 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଆସିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାଟା, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବିଚାରଧାରାଟା। ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କମ୍ ମାନେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କମ୍ରୁ କମ୍ ରହିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ତ ଅଛି କି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ବଜାରର ବିଚାରଧାରା ଅଛି କି ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବ ନାହିଁ, ଦରମା କେତେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେ, କେତେ ଲାଭ ରଖିବେ, କେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା ନା କି ଯଦିଓ ବହୁତ ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ବନେଇବ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁକିଛି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସା ଦେବେ, ଖରାପ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ବନେଇବେ, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜିନିଷ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେୟା ହିଁ କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ଧନୀ ହେଇକି ଚାଲିଲା, ଗରିବ ହେଇକି ଚାଲିଲା। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଥନୀତିର ରାଜ୍ୟ ତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର ତ କରିବ ନାହିଁ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦିଓ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଧନ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଦରମା ମିଳିଲା, ଆମେ ଶିଶୁଶ୍ରମ ଅଧିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଝୁପଡ଼ିବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ଲମ୍ସ ଏରିଆସ୍ ମାନେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଝୁପଡ଼ି ପାଲା ପକ୍କା ଘର ନଥାନ୍ତି, ପକ୍କା ଘରେ ନ ରହିକିରି ମାନେ ଏମିତି ଇଲିଗାଲ ଜାଗାରେ, ଇଲିଗାଲ ଜାଗା ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ନଥିବ, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ୱେରେ ତୁମେ ବି ଦେଖିଥିବ କି ଝୁପଡ଼ି ମାନେ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, କାହିଁକି ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା କି ଯେହେତୁ ନିୟମ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ହବସ୍ ସ୍ପେନ୍ସର ବି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କି ମାନେ ଯଦି ସମାଜ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ମଞ୍ଚ, ତୁମେ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୋଷ, ଯଦି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ତୁମ ଦୋଷ। ବଟ୍ ଯଦି ମୋ ଘରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସେଇଠି ଯାଇକରି ଫିସ୍ ଦେଇକରି ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ନାହିଁ, ତ
तो मु केमिति जाइकरी पाठ पढ़ी मते रास्ता दरकार मते खाद्य दरकार मते किछि पैसा दरकार मु बही किनिबि मु खाता किनिबि तो ये सब जो जिनस अच्छी ये सब जो असमानता अच्छी जोटा माने प्राकृतिक नुह यहाँ मनीष मानक देख ये कौन है असमानता बढ़ला प्रथमे तो धनी धनी ही गला गरीब गरीब ही गला तो जिते गरीब गरीब ही जिबे तो तांकर जो पिला माने थिबे सेमिति से माने केमिति जाइके शिक्षा ये करि परिबे केमिति जाइके पाठ पढ़ी परिबे सेठी कोन हबो ना सेठी स्टेट को आसीबा पई पड़िबो राज्य आसीबो राज्य जो छुआ माने पाठ पढ़ी पारु नाहांती बेसरकारी प्रतिष्ठान रे तांको सरकारी प्रतिष्ठान दबो तांको जहाँ भी जिनस दरकार जहाँ भी तांको अपॉर्चुनिटी दरकार सुविधा सुजोग दरकार जहाँद्वारा कि से आगू को जाइकी पाठ पढ़ी गोटे चाकरी करेंगे सेटा सब किए दब सेटा सरकार दब तो यहाँ माने गोटे पॉइंट है कि जिते सारा आम असमानता देखुचु समाज रे सबु किछि प्राकृतिक नुह किछि किछि कृत्रिम किछि किछि मनीष तैयारी करथाय आउ जो असमानता मनीष तैयारी करे सेटा मनीष ही ठीक करि पारिबो आउ आम क्षेत्र रे आम समाज क्षेत्र रे कोन राज्य ठीक करिबो सेही भलिया असमानता आउ जदि राज्य ठीक न करिबो ताहाले असमानता आहुरी बढ़ी बढ़ी जीव दारिद्र्य रोग अन्याय आहुरी बढ़ी बढ़ी जीव आउ कौन है ना कि एमने कहउचंती कि यही सब जो असुविधा आसिला जेहेतु राज्यर कार्यकलाप को सीमित रखिबापई कहा जायतिला एई चिंताधारा रे सेतिपई एही सब प्रकार असमानता को राज्य सुधार करि पारिला नाही. So here we can see the criticism of individualism. So since due to individualism or free market economy, a lot of wealth were created, but it also led to inequalities because when we leave everything to private companies or private enterprises, what they will do, they will only care about their profit, and to do so they will exploit workers, they will not give them proper wages, they will exploit child labor. And also we saw like the exposure of or we can say increase in number of slums, and absence of regulation led to poverty, disease, injustice, and all those injustice, inequalities that were the result of minimal state and more individual freedom were not rectified by the state because the state itself was expected to be limited and not interfere. So this cycle of inequalities kind of existed and it kind of flourished. So next पॉइंट आम देखा कि जो आम जो लिमिटेड स्टेट आम देखुले या फिर लिमिटेड स्टेट या फिर स्टेट रोल जो बहुत लिमिटेड रहिबो कम रहिबो लोकों जीवन में बेसी हस्तक्षेप करिबो नाही तापाई हमको आउ कौन कौन देखिबा पाई मिलिथिला. तो ये लिखाई कि जो राज्यर जो नकारात्मक दृष्टिकोण थिला आर अर्थ कौन राज्य किछि करिबो नाही राज्य हस्तक्षेप करिबो नाही ए जो किछि करिबो नाही जो नकारात्मक दृष्टिकोण थिला ए नकारात्मक दृष्टिकोण जोगु दुर्बल श्रेणी को सुरक्षा दे पारिला नाही काहेकि ना तुमको मन थिबो राष्ट्र कोनोसी वेलफेयर एक्टिविटीज बा वेलफेयर पॉलिसीज भी करि पारिबो नाही बोली कहा जायतिला. तो से हियर ड्यू टू नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ स्टेट फेल टू प्रोटेक्ट vulnerable groups because the state the state is expected to be very limited and not interfere in people's life as well as economy, and specifically not to take off any welfare step. Next कि जो जीव विज्ञान आधारित जुक्ति थिला एटा कौन ना एटा बहुत क्रुएल जनागला कि तुम संघर्ष कर तुम जीतिपाला नहले ना आम गरीब दुखिया को साहाय्य करें ना एटा माने बहुत क्रुएल लगिला कि मनीष मान पाखे जेहेतु विवेक अच्छी दया अच्छी क्षमा भाया भावना अच्छी आम सेमती कहीपर नाही. तापरे कौन कि जो कहा जाउथला ए जो स्टार्टिंग आर होइतिला स्टार्टिंग माने आमे जो स्टार्टिंग में डिस्कशन करूतिले कि उदारवाद कौन कहूँ उदारवाद कौन कहूतिला कि लोकों को अधिक स्वाधीनता दबा
बट एथिरे कौन है ना कि जितेबाला आम राष्ट्रर कम को सीमित रखीदे आम एक्चुअली सर्वाधिक स्वाधीनता दे पारिलु नाही कहीं राष्ट्र रोल या फिर राष्ट्रर परिसीमा जितेबाला सीमित रहा से असमानता बढ़ला जितेबाला असमानता बढ़ो से स्वाधीनता समस्त को मिल पार ना तो ये कौन होना ये कहते लोक रियलाइज है कि सर्वाधिक स्वाधीनता देवाई आमको दरकार कि राष्ट्र आसी लोकों जीवन रे हस्तक्षेप करू केमिति हस्तक्षेप करिवो सकारात्मक हस्तक्षेप करिवो जदि पाठ पढ़िबार स्वाधीनता अच्छी ताहले राष्ट्र केमिति हस्तक्षेप करिवो राष्ट्र हस्तक्षेप करिवो एटा देखिबा पाई कि समाज रे जो माने भी अछंती समस्ते पाठ पढ़ी पारु चंती ठीक अच्छे सो हियर इट इज रिटन कि since there was minimal state so it kind of failed to produce maximum freedom for everybody because if people were not able to enjoy freedom that is there in society because of socio-economic reasons because of inequality because of injustices and on top of that if state is not helping them then it is not real freedom or the conception of freedom in that society is limited to few people only particularly people who are rich or who have some sorts of power be it economy or be it polity that's why we realized ki for the reason of providing maximum freedom to society we need state so that they could tackle issues relating to inequalities and injustices in society so that everybody could enjoy equal freedom last point कि ये जो उदारवादी मनकर राज्यर धारणा थिला आकु पुनर्विचार करागला कि ये जो आम स्टेट रो धारणा अच्छी नकारात्मक दृष्टिकोण अच्छी आ उपरे आम कौन ठीक करि पारिबा बोली कहागला ठीक अच्छे कनक्लूजन रे ये लिखाई कि व्यक्तिवादी नैतिक आर्थिक जीव विज्ञान व्यापारिक आधार जुक्ति देइथिले कि कहीं लोक मानक अधिक स्वाधीनता मिलवा कथा राष्ट्रर राष्ट्र कम रु कम हस्तक्षेप करने कथा बट आम देखिले कि जितेबाला राष्ट्र कम हस्तक्षेप कला राष्ट्र जितेबाला सोसाइटी असमानता अन्याय अविचार को ठीक करने चेष्टा कला ना सेतबेले ये सब जिन बढ़ीगले से समालोचना करागला आ लास्ट अच्छे कि यही सब कारण जो समाज रे राज्यर भूमिका को पुनर्विचार करा विषय भाव माने चिंता करागला नेक्स्ट आम देखा आउ गोटे व्यू ऑन स्टेट दैट इज वेलफेयर व्यू ऑन स्टेट इन योर नेक्स्ट क्लास